to fix that situation. So for me, I have friends from the Sunni community, Shia, and even the Ahmadi community. So I even though I look at my Christian, Catholic, Protestant relationship, they can be formal and informal ways to do it. I mean, not everything. I mean, come on, after so many years, you all still want to depend on your government. Come on, I mean, take the first step. Get involved directly, you know. You'll be amazed of how much informal activism can be effective. Yeah? So that would be one of my suggestions. And then for migrant workers, where's the Abang Trade Union? Abang Trade Union. Abang Rudy, right? No. Sorry. Abang Badrul, sorry. So Abang Badrul, in the trade unions, migrant workers are not allowed to lead. Okay, I don't know why. Maybe they feel there's competition, but you know, give them a chance to lead. Maybe they'll be able to solve a big chunk of the problems in terms of rights to access to justice, the problems in the workplace, the recruitment, and of course migrant rights, the Patani issue, the conflict. It's international, so you need to have people with the skills to deal with, you know, maybe even once they've announced the foreign affairs minister, then we can think of collaboration. Betul ni Liana, tentang apa? Saya melihat begini. Tentang terutamanya tentang religious freedom, isu ni. Ini sangat momokkan, ni sangat bila cakap ni je ulama dah. Wah, ini kau nak promote Kristian dah ni, kau nak promote ajaran sesat dah ni. Ini je masalah. Kena hati-hati. Banyak fatwa-fatwa dulu, contohnya tidak boleh guna elektrik, tidak boleh guna pembesar suara, tidak boleh guna gambar. Ni dulu cerita dulu. Ni Tom Hadi yang kaitkan. Tapi apa yang berlaku sekarang, semua fatwa-fatwa tu orang geleng kepala. Tak boleh guna mesin cetak untuk mencetak Quran. Ini dulu umat Islam ikut. Dan Mekah berapa lama tak guna elektrik. Kenapa? Kerana fatwa tadi. Sama juga tadi lah, ucapan Merry Christmas tak boleh. Perhatikan. Ini yang menjadi masalah kita punya masyarakat ialah dia percaya pada ulama, dan sekarang ni apabila kita ingat balik fatwa tu, kita geleng kepala. Apa punya bodoh fatwa ni. Tapi ini yang berlaku. Takkan kita nak tunggu lagi 50 tahun, nanti cucu-cuci kata bodohnya Datuk aku percaya fatwa tu. Nak cakap Merry Christmas pun tak boleh. Ini yang kita kena hati-hati. Berbalik tentang kebebasan beragama, saya lebih suka perkataan kemerdekaan beragama. Inilah junjungan suci kita Nabi Muhammad SAW tuntut pada peringkat awal. Beliau seorang diri, beliau minoriti, beliau minta kebebasan untuk menyebarkan agama Islam. Apa Jahilah buat? Tidak boleh. Engkau disekat. Dah berlakulah penculikan, berlakulah penganiayaan. Sama berlaku sekarang. Apabila nak sebar agama terhadap orang Islam di Malaysia, perhatikan, lucu tak lucu? Orang bukan agama lain tidak boleh sebarkan agama mereka terhadap orang Islam. Kita rasa undang-undang tu konon-konon nak mempertahankan apa? Agama Islam. Apakah benar macam tu? Apakah Nabi pernah ajar macam tu? Itu bukan Islam, itu jahiliah punya undang-undang. Contoh kedua, murtad, dihukum bunuh. Itu mana datang tu? Itulah Nabi kena. Orang-orang jahiliah, penguasa jahiliah lakukan terhadap orang Islam. You daripada jahiliah, you masuk, you murtad daripada jahiliah, you pergi Islam, you kena bunuh. Berbagai banyak pembulian dan penganiayaan dilakukan. Yang lucunya sekarang ni ialah banyak yang diambil, itu dikatakan Nabi Muhammad punya ajaran, sedangkan itu jahiliah punya ajaran. Jadi saya ingat mengambil dalam forum ni pun saya nak tekankan, saya sangat sedih dengan penculikan daripada Raymond Koh and then Amri Sheikh Mat. Kita kena push KDN, kita kena push polis untuk cari maklumat apa jadi. Sebab jangan berselindung, sebab sebenarnya ada kaprit besar di sini yang melakukan ini. Ini yang ditakutkan. Dan saya menakutkan saya orang yang melakukan ini sangat radikal, sehingga dia sanggup melakukan perkara seperti itu. Ini yang kita kena perhatikan baik-baik. Apakah kita nak langsung hidup seperti ini, bergantung pada keadaan seperti ini. Macam Andrew kata tadi, memang kita kena adakan, memang Islam menajarkan serulah manusia itu dengan cara hikmah dan nasihat yang baik, berdebatlah dengan cara yang lebih baik. Allah SWT lebih tahu siapa yang sesat dan siapa yang dapat petunjuk. Kenapa mekanisme ini tidak digunakan oleh penguasa-penguasa agama untuk jadikan satu forum, satu debat? Tapi apa yang berlaku ialah mereka tidak mahu. Dalam konteks Jemaah Ahmadiyah, mereka tak mahu berdebat dengan kami. Mereka suka berdebat secara tertutup. Kenapa tak terbuka? Sebab kalau terbuka, tembelang mereka pecah. Mereka tuduh kami punya kalimah lain, kiblat lain, Al-Quran lain. Semua ni fitnah. Dan mereka tuduh kami memecah belahkan masyarakat. Dia tuduh kami menghina Nabi Muhammad. Kami nak muzakarah terbuka supaya kami nak jawab mereka punya tuduhan. Berilah kami keadilan. Tapi itu tidak diberikan. Yang menjadi masalahnya lah, perkara ni kami pernah hantar memorandum untuk ada gambar Najib lagi.
Kita hantar waktu ada Obama, kita hantar memorandum ni dekat semua menteri-menteri. Kita minta supaya jangan bulilah. Minta ada satu muzakarah, kami nak jawab secara terbuka, tak nak secara tutup. Sebab secara tertutup dia kata apa? Kamu orang Qadiani kata arak itu halal. Kita kata okey, bagi bukti. Sampai hari ni tak ada bukti. Kamu mengubah Quran, tunjukkan bukti. Tak ada bukti. Ini yang saya katakan, sampai bila kita nak hidup di bawah fitnah. Dan saya sangat sedih dengan masyarakat Malaysia. Mereka cepat menjatuhkan hukuman, cepat percaya. Sedangkan teknologi itu dia ada di genggaman mereka. Mereka tidak mahu menyiasat. Mereka hanya percaya kepada yang saya katakan tadi, ulama-ulama pefitnah tadi. Ini yang saya nampak YB, terutama DAP ni haruslah. Kalau tak boleh harapkan yang lain, kenalah galakkan secara ni, galakkan pemimpin tu untuk buka meja perundingan muzakarah untuk diadakan. Ini saja. Lain saya nampak susah nak lakukan. Kalau kita tak buat cara ni, kita akan ketinggalan sampai bila-bila. So, I just like to touch on sebab tadi ada disebutkan tentang distribution of wealth. So, inherently this also ties in with the question of affirmative action. So, what is the position of the new government now with regards to affirmative action? Is there going to be a change in the future that we're seeing in the way that it's implemented, or the ideologies behind the affirmative action as compared to what it is right now? Alangkah baiknya kalau Syariah Hamdan. No, itu sebab soalan ni suka untuk seorang ahli Cina DAP untuk jawab sejujurnya. DAP kami mengangkat dan menjunjung perlembagaan persekutuan, dan saya rasa persoalan affirmative action ni bukan saja soalan perundangan, tapi ia menjadi soalan moral yang besar untuk pemimpin Melayu Islam dan masyarakat Melayu Islam, sebab kamu majoriti. Alright. So I think Can I intervene? Yeah, of course. So para petani yang saya kerja sebenarnya semua